God, delivery. Thank you. So, I bought, siomay. Palit gyapon ko bisag nag-save kog money. Chill na lang kay Goron because tomorrow is the weekend. Nga ko sa akong mother nga. At na lang tisa, since near naman ang tisa mo, ang tisa guys, they're famous for their siomay. O yung paano lang ko ipalit, Ngoyong Express. First break ko pa! My gosh! Gano'n kagbuhaton. Naghimo na kong to-do list and I don't know if makaya na ko og human. Sabi na kay ang mga buhaton nun, unsa na lang kay if maabot kong 3rd year. Hi guys! Good morning! Nagpa-alarm kog 8 a.m. because I really want to start the day being productive. Naghaki kog buhaton karon. Plus mo uli si mama. I don't know if makahuman ko tanan karon. Hopefully makahuman ko tanan karon. Muli to siya ugma. But she changed her mind. Mo nang karon siya muli. Uy! Oh, my demons, you. 경찰은 이번 일도 연장선상에 두고 수사 노력. 그런데 그리고 아십시오. 가까이에 있다 이렇게 안 됩니다. 걸리는 게 몇 가지. Hi guys! Again, here's my to-do list. Wow! Very productive. Magpahuways ako because ganina ako nagsiglihok. Pag-insert ko ba ito nun karon? That is intended unta for Sunday. Because medyo daghan na akong buhat na naniga Sunday. I already, nanak ko yung mga to-do list. Like every day. For example, I have to study for that day. Pagyapang tag-score bisag maginganita. Pero at least, di ba, organized. 자, 지금으로부터 약. So, grabe kaya ako ang pahuway, no? Mag-study yung tako for empty loss kaya na may long quiz in Tuesday. Ako nag-study because ditapul ko and I'm really excited na manggod na makauli si mama. So right now, I'm gonna chill and yeah. Kanang nakat na daan. We're gonna buy it home. Isa tayo yung ginaka. Di siya ginag-pineapple? Yeah. Lower. Upper na ko guys. Yun yung niramid
Shopping ka lang guys kay ang mama rin. So, wala ko ako. Kanila. I have chika. Story time because I can't move on from yesterday. Lugi kami nakasakay and gamay ra ka ang Oh, Mora. Mag-low kiss me later in 4:30. Ang cool pa lag is natogra ko ganina kay di ba ni uli ko from our class psychology and ni uli ko since taas kay time ni uli ko natog ko and guess what, I woke up at like 2:30 ba? Yeah, I woke up at 2:30. So last night nagsuwat ko og mga like notes. Just a little reminder, please don't expect too much sa ako. Not a smart person. Midra ko. So, if you're watching this, you expect ka, hala, right. Nga na. Akong score, guys, nara ko sa tunga-tunga. Zelda? Hi, guys. Hey, Maurice. Oh, kulpa sa ikaw nga na po.